السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم حلوى بريستيج فيها نوعين من الشوكولاته، الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء. اذا نبدا بالمقادير بالعربيه. عندي هنايا 3 حبات بيض، عندي 160 غرام من السكر، 160 غرام من الدقيق الابيض، ملعقه صغيره من خميره الحلويات، وعندي هنايا ملعقتين من الشوكولاته السوداء او الكاكاو. Donc les ingrédients en français, j'ai 3 œufs, 160 g de sucre, 160 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à soupe de cacao. Donc la première des choses, on va séparer les blancs des jaunes. إذا أول حاجة غادي نبدأ بخفق البيض الأبيض مع السكر. هنايا عندي 160 غرام، دونك ندير النصف ونخلي النصف من بعد نديرها. Donc je vais battre les blancs d'œufs avec la moitié du sucre. إذا الآن كما راكم تشوفوا تحصلنا على une meringue. Donc après l'obtention d'une meringue, on va transposer dans un autre récipient et on va mettre les jaunes avec le sucre pour obtenir un mélange crémeux. إذا هنايا نوضعوا بياض البيض المخفوق في وعاء آخر، وهنايا نوضع صفار البيض مع ما تبقى من السكر. إذا كما قلت لكم في الأول السكر قسمت على 2، نصف تاع السكر وضعته مع لا ميرينغ والنصف الآخر مع صفار البيض. إذا نواصلوا في خفق صفار البيض. Donc on va battre les jaunes. والآن كما راكم تشوفوا تحصلنا على خليط كريمي ومائل للبياض. Donc après avoir obtenu le mélange crémeux, on ajoute la farine et le cacao et on va ajouter un peu de blanc d'œuf pour nous aider pour que le mélange se fasse facilement. Donc voilà, je vais ajouter la farine d'un seul coup. Avec la levure chimique, j'ai ajouté la levure chimique aussi. إذا هنا أضفت الدقيق الأبيض مع الخميرة الحلويات ومع الكاكاو. Voilà, j'ai ajouté aussi le cacao. Et là, je vais ajouter juste un petit peu de blanc d'œuf pour que le mélange se fasse facilement. Ça se mélange facilement. Donc, le fouet au minimum, la vitesse minimale. والآن نضيف قليل كذلك من بياض البيض. J'ajoute un peu le blanc d'œuf. Et là, je vais commencer juste à mélanger avec la spatule. إذا نواصلوا إضافة بياض البيض ونحركوا بالسباتول هنايا أو ملعقة كما على حسب ما عندكم. Donc on mélange délicatement le blanc en neige avec le mélange chocolaté. والآن بعد ما تحصلنا على خليط متجانس، الآن نوضعه في ان مول اللي سخنته في الفرن وضعت له قليل من الزبدة. Donc je vais mettre le gâteau dans un moule beurré et chauffé aussi. Donc je vais cuire mon gâteau à 180 degrés pour 20 minutes. إذا نوضعه في القالب ونخليه يطيب لمدة 20 دقيقة
على 180 درجة في فرن سخنته من قبل. اذا كما راكم تشوفوا هنايا غادي نوضع الحلوى تاعي طيب لمدة 20 دقيقة على 180 درجة ونرجع لتزيين الحلوى معكم. Donc je vais cuire mon gâteau à 180 degrés pour 20 minutes et je reviens pour le décor. والآن بعد ما طابت الحلوى تاعنا غادي نقوم بتقطيعها وغادي نشربها بالقهوة. القهوة هنا أي يعني القهوة العادية، أو إلا ما عندكمش قهوة عادية ممكن توضعوا كأس نصف كأس من الماء وتوضعوا فيه ملعقة صغيرة من القهوة الفورية. Après cuisson du gâteau, on va l'imbiber avec du café normal ou bien du café instantané. Avant ça, je vais le découper en deux. والآن كما راكم تشوفوا هنايا رانا قطعنا الحلوى تاعنا على 2 غادي نشربها بالقهوة. Donc maintenant, je vais commencer à mettre du café sur les 2 morceaux du gâteau. إذا هنا من بعد ما شربتهم بالقهوة الآن غادي نوضع لهم. عندي هنايا أنا حضرت 2 غاناش، يعني 2 خليط تاع الكريمة طازجة مع يعني عندي هنا 2 نوع من الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة السوداء. حضرت لا غاناش تاع الشوكولاتة السوداء، وضعت 100 مليلتر من الكريمة الطازجة مع 80 غرام من الشوكولاتة السوداء. وكذلك حضرت لا غاناش بالشوكولاتة البيضاء، حضرت 100 مليلتر من الكريمة الطازجة مع 80 غرام من الشوكولاتة البيضاء. Donc après avoir imbibé le gâteau de café, je vais les décorer avec de la ganache. Donc j'ai préparé 2 ganaches, une avec du chocolat blanc et l'autre avec du chocolat noir. Donc j'ai 100 ml de crème liquide avec 80 grammes de chocolat noir, et j'ai préparé une deuxième ganache avec 100 ml de crème fraîche avec 80 grammes de chocolat blanc. والآن نقوموا بتزيين الحلوى تاعنا. إذا هنا هذاك القالب اللي طيبت فيه الحلوى تاعي وضعت فيه ورق الطهي، والآن غادي نقوموا بتزيين الحلوى تاعنا. Donc maintenant on va commencer à garnir, enfin à faire le décor de notre gâteau. Le même moule que où j'ai cuit le gâteau, je vais l'utiliser pour faire le montage. Donc je mets le premier gâteau à l'intérieur. Voilà, quand vous voyez. Donc j'ai mis le premier gâteau. Je vais mettre la ganache au chocolat en premier. نستعين بملعقة باش نحاول نمشي لا غاناش على المساحة كلها. Donc j'utilise une spatule ou une cuillère pour répartir la ganache sur tout le gâteau. Et maintenant je vais mettre l'autre gâteau par-dessus. نضغط نوعا ما. Donc j'essaie d'appuyer un petit peu et je commence à mettre la ganache au chocolat blanc. وهنا كذلك نمشي مليح، نحاول نخلي المساحة تكون منسجمة. Donc j'essaye d'aplatir toute la ganache et la répartir sur toute la surface. Et après ça, je vais la mettre au congélateur pendant 2 heures. والآن نقوموا بتزيين الحلوى تاعنا. هنا وجدت شوية تاع شوكولاتة ذوبتها في إناء والآن نوضعها فوق la ganache. Donc maintenant j'ai préparé du chocolat que j'ai fait fondre dans une casserole. J'ai ajouté un peu de beurre et maintenant je vais la mettre sur notre gâteau. إذا هنايا نخليها تبرد قليلا ومن بعد نزينها بالشوكولاتة البيضاء. Donc je vais la laisser refroidir un peu et je vais la décorer avec du chocolat blanc. والآن نمروا للمسة الأخيرة، غادي نوضع التزيين بالشوكولاتة البيضاء. Donc je vais faire des cercles avec du chocolat blanc. والآن نستعملوا هذا أي خشبة عندكم ولا سكين. Donc on va utiliser un cure-dent et on va faire des petites lignes en allant et retournant. والآن وصلنا لنهاية الوصفة تاعنا. غادي نوضعها في الثلاجة ومن بعد ننزع منها هذاك الورق الطهي. Donc on est à la fin de notre recette. Donc je vais la mettre dans le frigo pour 1 heure et après je vais vous montrer comment la démouler.
On est rendu à la fin de notre recette. Donc je vais essayer de le démouler. J'ai pas pu le laisser trop longtemps au frigo, mais on va essayer quand même de le démouler. Donc je vais ouvrir mon moule. إذا هنا غادي نحاولوا ننزعوا الحلوى تاعنا باش نشوفوا النتيجة. Donc là, juste pour votre attention, c'est un gâteau que j'ai confectionné moi-même. J'aimerais bien avoir vos commentaires. هنايا مازال ما جمدليش جيدا. غادي نحاول نقطع معاكم هنايا قطعة. لازم نوضعه أكثر في الثلاجة، ولكن بغيت نوريلكم الكيفية تاعه كيفاش جا. إن شاء الله نقدروا إذا كما راكم تشوفوا حلوى يعني لذيذة جدا جدا. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب تاعكم، ونستنى les commentaires تاعكم إن شاء الله. Donc voilà, on est à la fin de notre recette. J'espère que vous allez l'essayer parce que c'est un vrai délice. Moi, je l'ai nommé le gâteau prestigieux au double chocolat. On a le chocolat blanc et le chocolat noir. Donc voilà, je remercie tout le monde et à la prochaine recette.